So ang oras pa lang is alas 4 pa lang. Grabe alikabok. Di mo na makita kasi puro pag siya. Alam pag puro alikabok yan, oh. Grabe, oh. Diba? Saudi pa more. Saudi pa more. Alikabok, alikabok, alikabok. Oh, grabe. Buti na kasalamin tayo. Yung pace, ang pace natin. Sayang ang pace natin. Sayang, sayang, sayang talaga. Saudi pa more, ha? Grabe, 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 oh. Dito lang sa Saudi Arabia yan mangyari. Oh, Saudi Arabia, ha? Grabe alikabok. Tapos tayo. Kinakain ko ng alikabok. Okay, tapos tayo, ha? Okay. Grabe alikabok. Grabe, grabe. Alikabok. Saudi pa more. Hindi na makita, oh. Puro alikabok, sunstorm. So ang oras pa lang alas 4, pero grabe ang dilim dahil sa alikabok, no? Grabe. Oh, alikabok, grabe. Sunstorm Israel, oh. Yo, mga katuto, grabe. Kung sa Pilipinas, bagyo ulan, dito alikabok. Sunstorm, sunstorm. Saudi pa more. Sa? Oh, grabe, oh. Ha? Totoo yan, hindi na makita, oh. Ha? So shoutout ho dito sa Saudi Arabia, grabe, oh. Grabe, inulan tayo ng alikabok, sunstorm. So makita nyo yan, ha, totoo yan, ha. Totoo yan, oh. Oh, grabe.